Hello mga mommies! Welcome back to my vlog. Medyo dugay-dugay na wala ta ka-upload og videos. Gumikan kay gikapay na tao gumukod sa atong dashboard nga kanon nila nagpula. So for now, magluto ta og laoy nga gulay nga adunay sagong nga kalabasa, talong, okra, patong, pako ug ang lamiang mushroom. Ug syempre ato kining subakan sa atong pinirito nga isda. For a change mga mommies, rita man ni ito gawas sa atong balay tungod kay bugnaw ang hangin diri sa gawas ug lam ihigop og laoy diring dapita. And dami ikaon daghan ta mga on. So for now, ako na lang idiretso pakita sa inyo ang amo kalihukan kanong paniudto. Wala na ako gipakita ang giun sa nako pagluto kay lisod ning wala tay videographer mga mommies. So this is Mama Bang saying bye for now. Ciao!